بعد ما نرجع نقاط اساسيه. النقطه الاولى هي تقديم المنصه الوطنيه للبحث والتجديد. هذه منصه انطلقت في اطار لجنه المشاركه في العضلات. النقطه الثالثه تقع الجانبيه هي نفع المبادرات الهيئه الاسلاميه مشابهه كوفيد. النقطه الرابعه هي تقديم قاعه مراقبه التطبيقات التكنولوجيه في الدرس الاول، وبعد باش نقلوا المبنى الثاني قاعه المحاضرات باش يكون فيه تفاعل اونلاين مع باعثي المبادرات. 4 منهم تم فرزهم من طرف اللجنه باش يكون تفاعل معهم. كان تفضلوا سيدي المبادرات اللي صارت بدات بطريقه سبونتانيه في المؤسسات الجامعيه وفي مراكز البحث ومن الستارت تم تاثيرهم عبر المنصه هذه. تم احداثها في اطار لجنه مشتركه بين 4 وزارات. كانت مبادره من وزاره التعليم العالي مع وزاره الصحه، وزاره الصناعه، وزاره التكنولوجيا والتحول الرقمي. والمنصه هذه فيها 3 عناصر اساسيه. العنصر الاول هو ضبط حاجيات وزاره الصحه. الحاجيات هذه باش يتم معالجتها بطريقه الكراود فاندنج. يعني مثلا نقولوا عندنا 5,000 فيزير حاجتنا بهم، من بعد كل مبادره تجي نحطوا 1000 فيزير باش ترحمك ال 24,000 هذوك تصير بطريقه سبونتانيه، ونعرفوا بالضبط الحاجيات تكون محايده في المنصه هذه. والجانب الثاني هو المبادرات هذه نجم واحد يكون يسمع بحاجه ولا عنده فكره ويحب يتقدم بها، وبعد يتم تاثيرها، والا ثم اصحاب مبادرات اخرين يجتمعوا في نفس المبادره جوين. والنقطه الثالثه هي التطوع. ولهنا المتطوعين كيف ينجموا ينخرطوا في المنصه هذه. وبالانخراط هذاك ثم 2 اصناف: الجمعيات مثلا كما الهلال الاحمر وسكوت وهذا الكل، والمتطوعين الفرديون. وهذوما ينخرطوا ils sont géolocalisés، دونك نعرفوهم بالضبط فين موجودين. قاعدين نعملوا في تطبيقات تشبه اوبر وبولت والتطبيقات هذوما. مثل اذا كان انسان في داره وحاسه متطوع ينجم يشوف اسكيلي ديسبونيبل ولا لا، وينجم باش يتصل به ويعطيه اون كورس ولا. هذه المنصه تم تطويرها من الشباب تاع مركز الابتكار بالتاثير وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وثم منصه ثانيه، منصه افتراضيه باش يتم تقديمها لسيادتكم في النقطه الخامسه. المنصه هذه فيها جميع المبادرات هذه اللي كبسول الفيديو هذوما يتم تجميعهم في المنصه هذه. وعملنا حتى قناه يوتيوب باش يكون فيها الان تنجموا حتى تشوفوهم في المنصه هذه. شكرا. Il est composé de 6 thématiques. La première thématique, ce sont les moyens de protection et d'hygiène, donc qui regroupent l'ensemble des projets et des initiatives provenant des établissements, des structures de recherche, etc., mais qui sont sous la thématique de moyens de protection et d'hygiène. Puis les équipements et outils biomédicaux. Donc on va voir des beaux exemples de ces équipements-là. Il y a aussi des projets d'ampleur lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de recherche et développement appliqués à des résultats court terme. Puis, il y a des applications informatiques, on va avoir quelques exemples. Les sciences humaines et sociales et juridiques qui ont une bonne place dans notre foire. Puis, enfin, l'enseignement à distance. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le regroupement
La première thématique, donc, ce sont les moyens de protection et d'hygiène. Par exemple, tout ce qui est détergent, tout ce qui est désinfectant, tout ce qui est visière. Et vous allez avoir, nous allons vous servir aujourd'hui des visières dans notre local. Et puis, les masques, etc. Il y a plusieurs initiatives de plusieurs ISET, le réseau des ISET, des écoles d'ingénieurs, etc. Il y a au moins 6 qui ont été retenues, mais on a une quinzaine d'initiatives que nous avons analysées. Puis, les équipements et outils biomédicaux. Lorsque je dis équipements et outils biomédicaux, on pense aux respirateurs, par exemple, on pense aux pousses seringues, par exemple. Nous avons des prototypes de ces dispositifs-là qui sont analysés, prouvés. On pense aussi à tout ce qui est oxygénation, la régulation de l'oxygène, etc. Donc, il y a plusieurs initiatives dans ce contexte-là. Donc, on voit génération d'oxygène et d'hydrogène, des actions. Il y a aussi les textiles intelligents. Les textiles intelligents, nous avons un institut qui sont très avancés dans le développement de recherche sur le textile qui correspond à des propriétés spécifiques. Donc, je passe à la thématique suivante. La thématique suivante, donc, c'est le ministère de la Justice. Donc, c'est de dire si... بالنسبه لوزاره العدل هي ايضا ساهمت في المجهود الوطني من حيث الوقايه، اذا ايقاع تعقيم جميع الوحدات السجنيه والوحدات الاصلاحيه. بدينا بالتوقي اذا التعقيم، توفير وسائل الحمائيه من كمامات ووسائل تعقيم، ثم بالنسبه لحمايه الاعوان وبالنسبه لحمايه المساجين. بالنسبه لحمايه المساجين اذا خففنا من عدد الزيارات، وقع ايقاف الزيارات المباشره، وقع كذلك ايقاف التنقيص من عدد الاقفاف. وفي المقابل اذا حسنا الاكله، ولات فما اكله فولات فما نوعيه ممتازه في الاكله، ثم زدنا حتى في عدد الوجبات اليوميه. بالنسبه للمساجين المحكوم عليهم اذا خففنا في نسبه الاكتظاظ الموجوده على مستوى السجون، وكان بين العفو الخاص وبين السراح الشرطي الواقع من قبل وزاره العدل بالنسبه والواقع من قبل قضاة تنفيذ العقوبات تقريبا اكثر من 4500 سجين محكوم عليهم وقع الافراج عنهم. بالنسبه للموقوفين وعلى مستوى المحاكم، احنا علقنا العمل بالمحاكم باستثناء العمل بالنسبه للدوائر الجزائيه في اطار منظومه الاستمرار. ويعني منظومه الاستمرار معناتها الابقاء على العمل بالنسبه للنيابه التحقيق، ثم الدوائر الجزائيه من دوائر اتهام، دوائر جنائيه ودوائر جناحيه، وذلك لتمكين الساده القضاة من البت في قضايا الموقوفين وفي وضعيتهم في الابان. كذلك بالنسبه للتعاون وبالنسبه لمعاضدة المجهود الوطني، احنا عندنا بالنسبة لكل الوحدات السجنية والإصلاحية هناك إذن برنامج للتأهيل وإعادة الإدماج بالمجتمع. هناك دورات تدريبية وتكوينية بالنسبة للمساجين، من بينها تكوين الساجينات في ميدان الخياطة، وعززنا احنا آلات الخياطة بالنسبة للوحدات السجنية، وأصبح عندنا 12 ورشة على مستوى الوحدات السجنية، ويقع إذن صنع الكمامات، وسوف نوفر إلى وزارة العدل تقريبا 100,000 كمامة، وسوف يقع إذن الاكتفاء الذاتي بالنسبة للسادة القضاة، بالنسبة للأعوان العاملين بالمحاكم، بالنسبة للمساجين، وبالنسبة للأعوان وإطارات السجون كلهم سوف نمدهم الكمامات، وسوف نمد كذلك دواوين جميع الوزارات بالكمامات المصنوعة على مستوى السجون. Donc, je passe à la thématique suivante qui est les applications informatiques. Alors, nous avons tout le monde de digitalisation, nous avons des initiatives, des prototypes et des applications, de prototypes de détection infrarouge, des thermomètres d'infrarouge pour détecter à distance. Nous avons aussi des applications numériques médicales pour la surveillance, que ce soit des malades ou des gens qui sont infectés, leur circuit de circulation avec un contrôle GPS, où est-ce qu'ils sont supposés être, dans quel périmètre, est-ce qu'ils ont quitté ce périmètre-là ou pas,
et dans quelles circonstances. Il y a aussi une très belle application que je mentionne ici, il y a une application qui est pour aider le citoyen pour choisir le moment de sortie. Par exemple, dans le périmètre, dans son voisinage, il peut savoir est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont quitté chez eux ou pas. Donc, il décide à quel moment, finalement, il peut profiter et sortir pour aller chercher l'épicerie, par exemple. Ici, il y a c'est la thématique de sciences humaines et sociales et juridiques. Donc, tout ce qui est analyse, c'est une dimension très, très intéressante. Tout ce qui est analyse psychologique du citoyen, par exemple, dans les conditions de confinement aujourd'hui, il y a des possibilités de faire des applications numériques, des questionnaires, etc. en ligne pour savoir et connaître l'endurance finalement de la population, peu importe quel âge, quelle zone, quelle région, l'endurance à la situation actuelle de confinement. Est-ce que les gens restent encore patients et est-ce qu'il y a un risque finalement qu'un foisonnement ou une colère qui peut apparaître suite à la longueur de la période de confinement. Donc c'est une analyse. Du collège. C'est quelqu'un du collège qui l'a proposé. C'est Steve Masmoudi, l'Université de Tunis, donc c'est un psychologue. Bon, il y a peut-être oui, il y a un collège, donc c'est plus une application. Ça, c'est une application du numérique, un questionnaire pour analyser finalement le niveau de satisfaction ou de patience des gens. Aussi, dans un deuxième niveau, il peut inclure des analyses big data à travers les réseaux sociaux pour savoir les gens, c'est quoi le tempérament finalement des gens. En utilisant de l'intelligence artificielle. La partie psychologique donc احنا زاد في الكونفينمون دونك هذيك احنا كل الحلقات الاجتماعيه اللي تعاونوا برشا انه الناس الكل كونفيني باش يبور سيبلي معناها كل واحد شنو حالته اللي مقتنع بالكونفينمون اللي مش مقتنع اللي هو بارسيالمون دونك دي ميساج توصل له بعدين كيما نقولوا مبنيه على دي معناها سيونتيفيك دونك الجامعه الحقيقه جامعه تونس شاركت في الموضوع. Donc ça, c'est des produits adaptés à la santé, on veut dire par exemple des literies spéciales, des meubles spéciaux pour le système de santé. Donc il y a aussi plusieurs initiatives, un grand nombre d'initiatives qui étaient lancées par nos structures de recherche pour adapter, et même des associations, pour adapter, fabriquer des lits, fabriquer des meubles adaptés, etc. Donc, ici, c'est des projets de recherche et développement qui ciblent, par exemple, l'analyse de protéines, l'analyse d'ARN, ADN, etc., des molécules qui sont ciblées. Donc, ça se fait dans des laboratoires ou des centres de recherche très spécialisés, comme l'Institut Pasteur, etc., mais qui aussi optent pour avoir des résultats. Nous avons 8 projets, autour de 8 projets financés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui ciblent finalement le développement des solutions d'analyse, de diagnostic à court terme, mais c'est à l'échelle moléculaire. الانسيتيو سوبيريور اللي هي تشارك معنا وتعاضد مع جهود الدوله بمقاومه فيروس دونك احنا طبعا عندنا اللوا نتاعنا 2008 كي اوتوريز معنا لا فورماسيون سوا بريزونسيال ولا تكون ديستانس تنجم تكون اشكال اخرى دونك احنا الحقيقه مشينا عطيتك شويه ارقام اليوم هذه جوست بور لو 11 افريل مي اليوم نجم نعطيك انه الرقم هذايا سي بريسك باش يوصل 110000 بالنسبه لي زيتيديون هذه على البلاتفورم اللي نديك نتاع اليو في تي لونيفرسيتي دو تونس وعندنا دوتر بلاتفورم دونك انا نقول اليوم شبه عندنا نجاح ان شاء الله 80% لي زوتر فون اديري ان شاء الله هما جوست يستناو عندهم امل انهم مش يرجعوا ان شاء الله الامل هذاك يتحقق احنا بالعكس قلنا ان احنا ان شاء الله باش نرجعوا لمقاعد الدراسه باش نامنوا تقريبا 3 à 5 سيمان دو بريزونسيال بالنسبه للطلبه بعد نمشيو ريفيزيون بعد نمشيو لي زيكزامان طبعا باش يكونوا بريزونسيال مي انا نقول انه هالاستمراريه البيداغوجيه اللي اسمها كيكا تكنيك سي لا كونتينيتي بيداغوجيك فهمت تقبلت وهذه اللي هي الحقيقه خففت برشا من الام الطلبه اللي هما بعدوا برشا على الجامعه بعدوا على الاساتذه نتاعهم وزاد عاونت الاستاذ هذاك كيف باش انه هو زاد يتواصل مع الطالب دونك الحقيقه ان سي ان غرون بروجي سيد رئيس الحكومه انه يكون فعلا نعتمدوا وان شاء الله باش نخدموا عليه السنه القادمه باش ناسسوا له قوانينه فهمت والاليات نتاعو الكل. كي نقولوا ايتيديون اكتيف شو معناه؟
il est connecté للبلاتفورم. اي اللي كونيكتي طون هو انسكري. دونك احنا نتكلم على الانسكري لهنا. عندنا لي سباس دو كور اللي هما طبعا هذايا الرقم هذا ارتفع ديجا، وهذا نومبر دونسينيون اللي ماشي في 11000 تقريبا 500. دونك هذه جوست كيما قلت لك. quelque chose d'organisé ou comment ça se passe concrètement? اي C'est un prof qui rentre en contact مع هي les فما étudiants داخل نتاعو. فوالا. C'est un espace de cours qui est créé, je pense. اي هو سيد الرئيس اساسا البلاتفورم هذه يحط دي ماتيريال، ينجم يكون بي دي اف اي البروف، ينجم يحط باوربوينت، ينجم يحط فيديو، فهمت؟ دونك هذه نعتبره هذا سي لو سميك اللي يلقاه الطالب المينيموم يلقاه في البلاتفورم. بعدين طبعا الاستاذ ينجم زاد يستعمل اريات اخرى اللي هو يتواصل معناها اونلاين مع الطلبه نتاعو، فهمت؟ دونك هذه الحقيقه خليناها لينوفاسيون محلوله من كل خدت الاشكال. تو ان شاء الله نعطيوك تقييم كامل ان شاء الله كذا. 110 000 على قداش انتو؟ احنا اليوم كونسيرني 170,000 فقط. احنا عندنا 240,000 مي هما كونسيرني بار الكومبليت لو سيمستر 2، فهمت؟ واحد هما 170,000 ايتيديون. 100 770. هذه معناها نتكلموا لي في تي سولمون. دونك عندنا دوتر بلاتفورم اللي هما لي زيرينو، دونك يحطوهم على لي سيت ويب الجامعات، وثم اللي يستعملوا دوتر بلاتفورم. La dernière thématique, c'est le financement de ces projets de recherche. C'est le financement, les mécanismes de financement. Ça, c'est une vidéo provenant de la GIZ, mais il y a aussi d'autres financements, je pense à la CDC, par exemple, etc., qui ont collaboré énormément avec nous dans l'organisation de cet événement-là. Donc, c'est le financement qui va faire, les programmes de financement qui vont faire le relais entre la recherche, les produits, les prototypes développés et le marché pour la commercialisation. Stable les données des opérateurs télécoms pour avoir un niveau de détail très fin de la situation au service de la politique publique. Si je pense au tableau de bord, page à politique, et sur un mois, 430 000 appels. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 1 million d'appels au SAMU en un mois. J'ai également... Sur la période 9 mars, 13 avril, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu un pic d'appels très élevé. On est sur 10 000 appels jour pour Olido, qui est équivalent sur tous les opérateurs à 30 000, 40 000 appels. Et maintenant, c'est en train de baisser. Donc, on peut dire le pic comme ça, la crise ou les appels de SAMU, c'est en train de se réduire. Je vais présenter. Bizarre dans une région. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené le taux d'appel au 190 à la population de cette région. Ça nous permet de détecter des comportements qui sont anormaux. Une région appelle de manière anormale le 190, donc à l'échelle du pays et à l'échelle des régions. Actuellement, c'est exploité par le SAMU qui prend le téléphone et appelle la direction régionale. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce taux d'appel. On donne une explication. La direction régionale confirme. On a eu des cas, Sidi Hassine, il y a eu un décès. On a identifié avant que ce soit communiqué le cas de Kerouen, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données permettent au niveau du territoire de comprendre ce qui est en train de se passer de manière très fine. On a la possibilité d'aller à un niveau de détail plus fin. Comme on est dans une crise, peut-être le mode de fonctionnement doit être définir une stratégie qui ne peut pas être une stratégie nationale, uniforme, elle doit être localisée, mettre en œuvre
et contrôler le résultat sur le terrain. Et vous avez les trois éléments qui permettent d'exploiter des données. Je vais prendre un autre exemple sur la puissance des données, la distribution de l'aide sociale. Donc le 10 avril, il y a eu la distribution avec le premier run d'aide sociale au niveau des bureaux de poste. Donc on a pris les statistiques réelles et on les a mis sur le territoire de manière très fine. Et on montre le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale qui ont été servis. Et qu'est-ce qu'on constate? Mais tout le monde le sait. Sur la côte, on a un grand nombre de bureaux de poste, c'est-à-dire c'était 300 personnes. Si je vais le Bouhajla, ou le Souessi, ou le Foussena, il y a eu 3000 personnes qui ont fait la queue. Ça veut dire que notre problème d'aide sociale, il est très localisé. Il est localisé dans cette région. Il n'est pas national. Donc quand on fait une stratégie vis-à-vis de l'aide sociale, on se concentre sur ces zones-là. Et on résout les problèmes des citoyens tunisiens dans ces zones. Keep going. Autre exemple d'application développée pour le ministère de la Santé, l'application Covivre qui permet de suivre les personnes qui sont confinées avec un système de supervision qui permet, tout comme ici, de zoomer, d'aller à un niveau de détail fin et de prendre les bonnes décisions de politique publique. Et idéalement, il faut superposer tous ces calques. Je superpose ma situation sanitaire, mes aides sociales, l'effet panique, etc., pour designer le bon type de politique publique. Dernière application, Wiqaya. Wiqaya permet de contrôler l'accès au commerce. Elle a trois effets. Le premier effet, elle permet la personne, elle a le guichet dans une caisse qui est paniquée à l'idée d'être mise en contact avec une personne qui serait Covid positive, voilà, qui serait à risque, elle permet de la rassurer. Elle permet aussi de rassurer les gens, elle est au fil d'attente. Et troisième point, elle permet a posteriori de faire le tracking, c'est-à-dire qu'on est capable à un moment de dire le X avril à 10h, voilà les personnes qui ont été mises en contact avec cette personne qui a été testée positive. Donc voilà juste une partie des applications qui ont été mises en œuvre, développées. Stop Corona, Stop Corona, données anonymes, juste du reporting très haut niveau. هم عملوا لنا منهم وحده هو يمشيوا مع بعض يمشيوا للبركان deux applications واحده elle est plus intelligente dans tout ce qui est stratégie etc et l'autre elle est plus opérationnelle باش تدخل معناها البيانات اون طون ريال تقول هو فما فرش فضاء نحطه tout de suite. كما عندك ايتا اجور. Exactement. Donc عملنا des applications mobiles et اليوم يسنترفاس مع الابليكاسيون هذه وجوز مع بعضهم عملوا سيستم aujourd'hui qui est très performant. فما واحد ما بروبوزي لي بعثوا لكم انتوما على ال جوستومون تتكلم بالتليفون وتعرف روحك كوفيد بلوس ولا لا. بتكلم بالاحكي فما هذاك مش الكيستيونير اون لين مش هيك حاجه اخرى. لا ما تنقل. انا كنت باش يدخل معاكم اون كونتاكت. ميد بوينت هذه كونسلتاسيون ا ديستانس. ما عندكمش منها الابليكاسيون هذه pour voir les gens infectés. شو بالي دخل التليفون votre profil voilà يعطيك en bonne santé ولا infected.
application pour gérer le confinement et le déconfinement avec tracking des personnes en fonction de leur statut Covid+, Covid-, assisté, contact, géolocalisation, machine learning. ودي ديكلاراتيف كل واحد ديكلاري وحده. انا بعثها واحد بعثته لكم ما جاتكمش. سي سا. إذا كان معاهم ماشين ليرنينغ معناتها سي دو l'intelligence artificielle derrière. C'est basé sur la déclaration. Je déclare dans mon application que je suis testé positif. Actuellement, on est ensemble. Donc, vous allez être alerté au même endroit. Vous avez été en contact avec une personne positive qui avait le mode de fonctionnement. Pour information, on est en train de récupérer les données de Facebook via Subcom pour vous fournir des reports. Facebook, c'est 7 millions de Tunisiens. C'est des graphes très fins qui permettent de justement voir la proximité sociale et de faire un modèle prédictif pour répondre à la question de Madame Bouffaï.